Sos! Oh! Ibalin sa itong kanding ka, oh. Ano? Wato'y kaon man! Mamatay ito ato. Oh, sige! Oy, Sos. Gaunsa ka diha, Sos? Sir, palit ang kanding, sir. Unsa na kay baligyan kandeng? Oh. Kani? Oh. Wa mo koy kwarta. Pila day mo kwarta, sir? Okay, kwarta diri pero singwinta naman. Ah, okay ra na, sir. Ha? Okay ra na. Okay na singwinta? Oh. Oh, sige. Sigurado ka? Mahal ron ba? Para may dangan mo palit. Ah, so singwinta na ni. Kanang kandinga lagi singwinta na. Oh, sige. Oh, dai singwinta sus oh. Dai singwinta oh. Da oh. Oh. Salamat, sir. Oh, sige. Aho na ning dalo na. Oh. Okay. Salamat sus ha. 2,000 years later. Oy, sus. Oh. Natugoy na nimo kandeng? Oh. Bisan Mas maayo ka mo. Ang sip sa butog nas may gamot. Gibaligyan na ako para di na ko ni mo sugunog dagoy. Unsa? Kinsa may magibaligyan?